Ginaparindugan ipilang grupo nga kinahanglan do transparency ag accountability sa pondo nga ginagastos nga uwa itresibo rayay kasunod itagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kon sa siin maid-id ro depensa it kampo it Vice Presidente sa ginareklamo kontra kana. Suno kay Lucia Francisco it Gabriela Women's Party kon na honest agwa it ginatago rong Office of the Vice President hay hindi kinahanglan it grabing depensa sa prosecution agod nga makapadayon it madalian do pagbista sa Vice Presidente. Dugang pa ni Francisco, kinahanglang masayuran it publiko kung siin agto rong confidential funds nga halin sa kwarta it mga Pilipino. Kinahanglan nga may sigabton ro nagahimo it anomalya. Makita naton kay Tiara may COA representative nga mo ang naga-scrutinize sang mga liquidation tani isang confidential fund. Nakita naton grabe gidya. Di kakakita sang linibo nga acknowledgement receipt lang wa isang attachment of document like sa mga OR kag sa iban pa. Sa amon niya sa simple lang sa gamay lang kani amon organisasyon Bomboroni pag mag-cash advance ka na iya may permahan ka dira nakakuha ka sang umulang ni gani iya kumpilala na lini gamay nga linibong kantidad may project kami hindi kami ka-request sa sunod kundi na namon maliquidate kag gina-scrutinize na tag isa-isa kung tama imo resibo kung ina bala order slip lang o kung dapat siya ang sales invoice gid o original nga gina-scrutinize para nga makita ang transparency kag ang honesty man sa nagaliquidate diin nagkadto ang ina nga kantidad nga gin-request mo. Tikita mo na bisan may utod nga presentation sa mga official receipt kag iban pa na wala gid ipakita acknowledgement tanan daw tamaan gid kabahol the office of the Vice President may pinakamataas nga katungkulan sa aton pungsod may pinakadapat dako nga ehemplo para nga ipakita paano ginagasto ang kwarta sang pumulyo sa husto nga gingamitan. Lucia Francisco it Gabriela Women's Party sa nga pagpahayag